Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Abdul Karim, yang nama kecil beliau diberi nama dengan Abdul Manap. Beliau adalah pendiri pesantren Nirboyo Kediri. Kiai Haji Abdul Karim, beliau dilahirkan di Dukuh Banar, Diangan, Kawedenan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 1856 Masehi. Nama ayah beliau adalah Kiai Haji Abdurrahim bin Salbiyah bin Nur Rahim, dan ibu beliau adalah Nyai Salamah. Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Karim merupakan putra ketiga 4 bersaudara. Nama dari saudara-saudara beliau adalah yang pertama Alimah, yang kedua ada Mukmin, yang ketiga adalah Armiyah, yang sering dipanggil dengan Mbok Mio. Dalam perjalanan pendidikannya, beliau Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Abdul Karim mengaji di surau di Dusun Babadan, Belah Kediri pada tahun 1870 Masehi. Di Pondok Pesantren Cepoko Brebek Nganjuk, beliau mondok di Pondok Pesantren Cepoko Brebek Nganjuk selama 6 tahun. Yang ketiga, beliau juga mondok di Pondok Pesantren Trayang Bang Sri Kertosono, yakni dengan mendalami Al-Quran. Selanjutnya, Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Abdul Karim mondok ke Pondok Pesantren Rono Sidoarjo dengan mendalami ilmu nahwu sorof yang kurang lebih selama 7 tahun. Kemudian beliau teruskan mondok di Pondok Pesantren Keduro sepanjang yang ada di daerah Surabaya. Kemudian dilanjutkan, beliau juga mondok di Pondok Pesantren Bangkalan Madura yang diasuh oleh Mbah Yai Khalil Ambangkalani, Syekhuna Khalil Ambangkalani, selama 23 tahun. Sering diceritakan oleh para masyayikh, beliau mondok selama 23 fitran. Dan yang terakhir, beliau juga pernah mondok di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang pada tahun 1904 Masehi, kurang lebih tahun yang pada saat itu masih diasuh oleh beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang sering diceritakan oleh masyayikh, ketawaduan beliau, kealiman beliau, kekonaan beliau menerima apa adanya, kepatuh beliau kepada gurunya, sering diceritakan ketika beliau mondok di Bangkalan di Syekhuna Khalil. Beliau dalam kesehariannya tirakat, sehingga ketika di sela-sela mondok beliau menyempatkan derep, dalam bahasa Jawanya, dalam bahasa Indonesianya adalah
membantu para petani untuk memanen padinya, sehingga dengan membentuk itu para petani yang mempunyai sawah akan memberikan seikhlasnya kepada orang yang membantunya, atau sering disebut dengan derep. Sehingga ketika beliau sudah selesai derep, kemudian pulang ke pondok, ketepatan di oleh guru beliau yang bernama Syekhuna Khalil. Pas saat itu sedang memberi makan ayam, langsung guru beliau mengatakan ketepatan, ini ayam saya lapar. Beliau sedang membawa beras, kemudian beras itu diminta untuk nantinya ganti dengan daun bentis yang ada di pekarangan Syekhuna Khalil. Dengan ketawaduan beliau, tetap beliau mengikuti apa yang diperintahkan gurunya. Salah satu yang sering diceritakan oleh masyayikh lagi, bagaimana beliau berjuang melawan nafsu ketika beliau menginginkan untuk lauk tempe, maka beliau tidak langsung memenuhi apa yang beliau inginkan, tapi beliau makan tempe sampai beliau tidak menginginkan. Itulah salah satu dari jihadun nafsi yang diajarkan kepada Alhamdulillah. Romo Kiai Haji Abdul Karim menikah pada 8 Safar tahun 1328 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1908 Masehi. Istri beliau bernama Nyai Hajah Khadijah Domroh binti Kiai Soleh, yang tepatnya berada di Banjar Melati. Putra putri beliau yang pertama adalah Nyai Hanah, lahir tahun 1909, kemudian Gus Nawawi, kemudian Nyai Hajah Salamah, kemudian Gus Abdullah, kemudian Nyai Hajah Aisyah, kemudian Nyai Maryam, Nyai Hajah Zainab, kemudian yang terakhir Nyai Hajah Komariah. Dan dari putri-putri beliau kemudian mempunyai menantu dan meneruskan perjuangan beliau, kemudian diteruskan oleh anak cucunya. Alhamdulillah, Romo Kiai Haji Abdul Karim wafat di Lirboyo pada Senin tanggal 21 Ramadan, tepatnya pada tahun 1374 Hijriah, bertepatan pada 24 Mei 1954 Masehi pukul 13.30. Semoga keberkahan beliau selalu tercurah kepada kita, keberkahan ilmu, karomah, kemuliaan beliau, dan semoga anak cucu kita mampu mendapatkan dan mewarisi ilmu dari beliau. Manfa'na bi barakatihim.
Sekian tentang biografi Al-Maf'un lah Qamari Karim. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi جمال المصطفى داعي